Nawawi kana Nawawi insyaallah. Ki Qasim Hasan rahmat ki Abdul Alim dan Sandar rahmat Fakih Habib Zakaria Muhyiddin. Zakaria Muhyiddin Yahya Nawawi Sumada Batuha ban warba min ba'di ba'di. Sandar hadratil Kai Musin Amin Sumada Jumiatul Abadi Pondok Pesantren. An waradakan nusarullah alaihi waradawasya. Bihurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' wal khamsun fi fadlil buka min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-babur rabi' wal khamsun utawi bab kang nomor 4 lan 50 atau 54 fi fadlil bukai iku tetep ing dalem nerangaken keutamaan nangis. Fi fadlil bukai iku tetep ing dalem nerangaken keutamaan nangis. Nangis min khasyatillah karena wedi ing Allah taala wa syauqan lan karena beronto ilaihi mari Allah. Al-babul rabi' wal khamsun utawi bab kang nomor 54 iku fi fadlil bukai iku tetep ing dalem nerangaken keutamaan nangis min khasyatillah karena atau saking ara-arae wedi ing Allah wa syauqan lan karena beronto rindu ilaihi mari Allah taala. Qala Allah Ta'ala dawu sapa Allah Ta'ala wa yakhiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khusyu'a. Wa yakhiruna lan padha jungkelaken sapa mukminun lil adqani maring pira-pira guluni yabkun tur kang padha nangis sapa siapa al mukminun wa yaziduhum lan nambahi ing mukminin apane khusyuan ing khusyui wa yakhiruna lan padha jungkelaken sapa al mukminun lil adqani maring pira-pira gurune ya bukuna tur padha nangis sapa al mukminun wa yaziduhum lan nambahum ing al mukminun khusyuan ing khusyu wa qala ta'ala lan dawu sapa Allah taala afa min hadzal hadis ta'jabun. Afa min hadzal hadis anoto moko saking ikilah Al-Qur'an atau ya Al-Qur'an ta'jabun padha gawok sira kabeh. Afa min hadzal hadis anoto moko saking ikilah cerita atau Al-Qur'an ta'jabun padha gawok sira kabeh. Wa tadhakun lan padha guyu sira kabeh wala tabkun lan ora nangis sira kabeh. Ayat-ayat Quran yang menerangkan ya dalil-dalil Quran yang menerangkan keutamaan menangis. Apa min hadzal hadis anu muka anu to saking ikilah hadis ta'jabun padha gawok sira kabeh wa tadhakun lan guyu sira kabeh wala tabkun lan ora nangis sira kabeh. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ikra alayyal Qur'an. Wa an Ibnu Mas'udin lan den ceritakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud ing ucapan qala li ila akhirih. Qala dawu li mar ingsun sapa an-nabiy sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda ikra alayyal Qur'an. Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, Iqra mujo sira. Iqra mujo sira alayya ing atas ingsun Al-Qur'ana ing Qur'an. Bacakan Al-Qur'an untuk saya, katanya Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Iqra mujo sira alayya ing atas ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Baca Al-Quran atau bacakan Al-Quran untuk saya.
Berarti Rasulullah yang mendengarkan. Ibnu Mas'ud disuruh membaca Al-Qur'an. Qultu dawu ingsun Ibnu Mas'ud. Qultu dawu ingsun ya Rasulullah aqra'u 'alaika wa 'alaika unzila. Qultu dawu ingsun ing ucapan ya Rasulullah aqra'u 'alaika wa 'alaikal unzila wa 'alaika unzila. Hai Rasulullah aqra'u anata maca ingsun. Aqra'u anata maca ingsun 'alaika ing atase panjenengan wa 'alaika lan ing atase panjenengan unzila den turunaken apa Al-Qur'an. Aqra'u anata maca ingsun anata maca kula la 'alaika datang panjenengan wa 'alaika lan datang panjenengan lan ing hadis panjenengan unzila den turunaken apa Al-Qur'an. Katanya jawabnya Ibnu Mas'ud setelah disuruh baca Al-Qur'an untuk Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya pantas akan membaca Al-Qur'an untuk sambian? Sedangkan Al-Qur'an telah diturunkan kepada sambian, kepada jenengan gitu. Masa saya pantas akan membacakan Al-Qur'an untuk atau kepada sambian atau kepada panjenengan. Al-Qur'an kan diturunkan untuk panjenengan gitu katanya Ibnu Mas'ud kepada Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni satune ingsun uhibbu iku seneng sapa ingsun. Inni satune ingsun uhibbu iku seneng sapa ingsun an asma'ahu ing nyeto krungu ingsun an asma'ahu ing nyeto krungu ingsun ing Al-Qur'an min ghairi saking liyane ingsun. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satune ingsun uhibbu iku seneng sapa ingsun an asma'a ing nyeto krungu ingsun ing Al-Qur'an min ghairi saking liyane ingsun. Jawab ya Rasulullah setelah Ibnu Mas'ud itu bersabda atau berkata, apakah pantas saya akan membaca Al-Qur'an kepada panjenengan? Al-Qur'an itu kan telah atau diturunkan untuk panjenengan. Maka oleh Nabi dijawab, uhibbu, qala Nabi menjawab bersabda, inni uhibbu an asma'uhu min ghairi. Sesungguhnya saya ini Ibnu Mas'ud, saya ini sangat senang, sangat gemar, sangat gembira, sangat senang mendengar Al-Qur'an itu daripada orang lain. Saya senang, lebih senang mendengarkan Al-Qur'an atau mendengar Al-Qur'an dari orang lain daripada membaca sendiri. Saya lebih senang mendengar Al-Qur'an daripada orang lain. Akhirnya karena Rasulullah bersabda demikian atau menjawab demikian, faqara'tu katanya Ibnu Mas'ud, faqara'tu moko kare maca ingsun alaihi ing atase Rasulullah suratan Nisa ing surat Nisa. Hatta jitu hingga teka ingsun ila hadil ayah maring ikilah ayat. Ini satune ingsun iku hibu seneng sapa ingsun an asma'ahu ing nyento krungu ingsun ing Al-Qur'an min ghairi saking dan ingsun. Saya katanya Nabi, saya senang atau lebih senang atau saya senang mendengar Al-Qur'an itu daripada orang lain. Oleh karena itu maka tolonglah bacakan Al-Qur'an untuk saya. Akhirnya faqara'tu katanya Ibnu Mas'ud, akhirnya saya membacakan Al-Qur'an surat Nisa kepada atau untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Fa kaifa moko hale kaya apa? Fa kaifa ay halul kufar. Fa kaifa moko hale kaya apa? Idza ji'na takalani nekaaken ingsun mingkul ummatin saking saben-saben umat nekaaken bisyahidin kelawan gawa saksi. Fa kaifa moko hale kaya apa ay halul kufar idza ji'na
nekaaken ingsun mingkelu umatin saking sakabehane umat, saking saben-saben umat, jikna bisyahidin kelawan siji saksi atau kelawan gawa saksi. Bisyahidin kelawan saksi siji. Wajikna lan nekaaken ingsun bika kelawan sira ala haula ing atase mengkono-mengkono umat syahidan hale nyaksenin. Wa kaifa moko hale kaya apa ay halul kufar idza jina takalane nekaaken ingsun mingkul umatin saking saben-saben umat bisyahidin kelawan saksi wajina lan nekaaken ingsun bika kelawan sira ala haula ing atase mengkono-mengkono umat syahidan hale nyakseni. Setelah Ibnu Mas'ud membaca surat Nisa sampai kepada fakaifa idza ji'na itu, qala dawu sapa Rasulullah SAW hasbukal an. Cukup ka ing sira al-an ing dalam saiki. Sudah cukup sampai itu saja gitu. Qala dawu sapa Rasulullah hasbukal an. Hasbuka cukup atau nyukupi ka ing sira al-ana ing dalam waktu saiki. Sudah cukup gitu. Faltafattu ilaihi, katanya Ibnu Mas'ud. Setelah Ibnu Mas'ud membacakan ayat sampai fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sudah cukup itu katanya Rasulullah. Akhirnya faltafattu, katanya Ibnu Mas'ud. Faltafattu ilaihi. Faltafattu moko noleh ingsun Ibnu Mas'ud ilaihi noleh ilaihi maring Rasulullah. Setelah Rasulullah bersabda hasbukal an, Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah SAW faidan ainahu tadrifani. Faltafattu moko karena noleh ingsun ilaihi maring Rasulullah SAW faidan moko tumata ainahu utawi meripat lurune Rasulullah tadrifani iku mili apa ainane mili faidan moko tumata ainahu utawi meripat banyu meripat lurune Rasulullah tadrifani iku apa? Iku mili apa ainani tadrifani ku mili apa mengalir tadrifani iku mili apa ainani. Setelah Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, ternyata Rasulullah mengalirkan air mata atau air apa? Mensiantos apa air mata? Tetap mata ya. Air matanya beliau atau air meripat beliau mengalir. Ini hadis yang menerangkan bahwa menangis itu atau keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Faidan faltafatu ilaihi faidan ainahu tadrifani. Setelah Ibnu Mas'ud melihat menoleh Rasulullah, ternyata Rasulullah mengalirkan air marifatnya, menangis. Ini Rasulullah. Itu hadisnya yang merangkan keutamaan buka min khasyatillah, keutamaan menangis karena takut kepada Allah. Istihbabu sama'il Qur'an min gharihi wa wad'a ila tadabbur. Selain ini menerangkan tentang keutamaan menangis, sunat mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain, karena mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain itu lebih mendorong lebih memberi motivasi untuk memikirkan. Kalau baca sendiri itu kan tajwidnya, makharijul hurufnya kan gitu. Tapi kalau mendengar dari orang lain itu lebih mendorong untuk tadabbur, untuk bisa memikirkan arti Al-Quran. Makanya sunat mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Istihbabu sama'il Quran min ghairihi, disunatkan atau sunat
mendengarkan bacaan Al-Qur'an daripada orang lain. Kenapa? Wa huwa ad'a ila tadabbur, mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain itu lebih apa? Lebih mendorong, lebih mengajak, lebih mendorong untuk memikirkan Al-Qur'an karena tidak sibuk untuk membaca. Kalau membaca sendiri kan mengenai idghamnya, idharnya, tajwidnya itu kan perlu diperhatikan. Tapi kalau mendengarkan orang lain hanya mendengarkan maknanya saja, karena cukup mendengarkan bacaan dan kita langsung bisa tadabbur atau memikirkan artinya. Fadilatul buka khasyatan indillah. Sunat juga menangis karena takut kepada Allah, takut siksaan Allah, takut kepada ancaman neraka Allah. Wa an Anas sudah muttafaqun alaih utawi ki hadis iku muttafaq alaih. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Wa an Anas lan den ceritakan saking Anas radhiyallahu anhu qala. Khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lan den ceritakan saking Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas yang ucapan khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Khataba berpidato sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan kelawan siji khutbah. Ma sami'tu ora tau krungu ingsun mislaha ing sepadane khutbah qattu kelawan babar pisan. Khataba berpidato sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan kelawan siji khutbah. Ma sami'tu ora tau krungu ingsun mislaha ing sepadane khutbah qattu kelawan babar pisan. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah ay fi khutbatihi. Faqala maka dawuh sapa Rasulullah sallallahu fi khutbatihi. Kata Anas, Rasulullah pernah berpidato dengan satu pidato yang saya tidak pernah mendengar pidato Rasulullah sehebat itu. Akhirnya Rasulullah bersabda, faqala law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Faqala maqradau sapa Rasulullah sallam lau ta'lamuna lamuna waru sira kabeh. Lau ta'lamuna lamuna waru sira kabeh. Ma ing barang a'lamu kang waru ingsun. Lau ta'lamuna lamun waru sira kabeh ma ing barang a'lamu kang waru sapa ingsun. Ing mah la dhahiktum qalila yaktini moko yaktini guyu sira kabeh qalilan hale setidik. Lau ta'lamuna lamun waru sira kabeh maing barang a'lamu kang weruh ingsun ing emah la dhahiktum moko yaktini guyu sira kabeh qalilan hale setitik wala bakaitum lan yaktini nangis sira kabeh kathiron hale akeh atau kelawan akeh. Di antara isi pidatonya itu Rasulullah berpidato dengan isi pidatonya lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Andaikan kalian tahu apa yang saya ketahui, pasti kalian atau kamu akan sedikit tertawa atau tertawa sedikit akan banyak menangis. Tapi karena kita tidak mengetahui, ya banyakan tertawanya daripada tangisnya. Karena kita tidak mengetahui apa yang telah diketahui oleh Rasulullah. Qala dawu sapa ingsun. Qala dawu sapa Anas. Qala dawu sapa Anas faqatta ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhum wa lahum haninun. Qala dawu sapa Anas faqatta moko karene utupi. Bagoto moko karena tupi ashabu Rasulillah sapa pira-pira sahabat Rasulullah sallam wujuhahum ing pira-pira raine ashab. Bagoto moko karena tupi ashabu Rasulillah sapa pira-pira sahabat Rasulullah sallam nutupi wujuhahum ing pira-pira raine ashab. Walahum lan iku tetep kadue ashab khaninun utawi swara tangis. Waqatta lan nutupi ashabu Rasulillah sapa pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum ing pira-pira raine ashab. Walahum lan iku tetep kadue ashab
haninun khoninun utawi isak tangis, swara tangis. Wa khoninun utawi swara tangis. Muttafaqun alaih, ai hadzal hadis muttafaqun alaih. Utawi ki hadis iku muttafaq alaih wa sabaqalan wis dingin bayanuhu apa keterangane hadis wa sabaqalan wis dingin bayanuhu apa keterangane ikilah hadis fi babil khauf kang tetep ing dalem bab khauf. Setelah demikian para sahabat setelah Nabi bersabda lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, akhirnya para sahabat itu kepalanya atau mukanya ditutupi dengan selimut atau dengan kain. Ditutupi itu dalam keadaan menangis. Walahum khoninun, mereka sama-sama berisak tangis. Apa berisak tangis? Segunen, tegar segunen senangis. Ya, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma alamu la dhahiktum qalila wa la bagaitum katsira." Setelah mendengar pidato Rasulullah SAW semacam itu, maka para sahabat mukanya ditutupi dalam keadaan atau menangis. Itu berarti ini termasuk hadis yang menerangkan fadlul buka min khasyatillah, bahwa menangis karena takut kepada Allah Ta'ala itu sangat afdol sekali. Sudah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa Nabi Hurairah lan dia ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala daus Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing ucapan la yarijun narah rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal laban fid dhar'i wa la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannama rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Wa Nabi Hurairah talan dan ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala daus sapa Abu Hurairah ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Qala daus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun naro. Maknanya la yaliju ora bakal mlebu. La yaliju ora bakal mlebu. An-naro ing neraka sapa rajulun sapa lanang sifatena nang beka kang nangis sapa rajul nangis min khasyatillah krana wedi ing Allah hatta la yaliju ora bakal mlebu. La yaliju ora bakal mlebu an-naro ing neraka rajulun sapa lanang beka kang nangis sapa rajul nangis min khasyatillah saking arare wedi ing Allah hatta yauda hingga kembali hatta yauda hingga kembali al-laban apa susu fid dar'i ing dalem kampuri fid dar'i ing dalem kampuri hatta yauda hingga bali al-laban apa susu fid dar'i ing dalem kampori suasana suasana hayawan sapi tembi fid dar'i ing dalem kampori wala yajtami'u la yaliju ora bakal mlebu annara ing neraka rajulun sapa lanang beka kang nangis sapa rajul min khasyatillah krana atau saking arah-arah wedi ing Allah hatta yauda hingga kembali hingga bali Allah ben apa susu fid dar'i dalam kampori wala yajtami'u lan ora bakal kumpul gubarun apa bleduk debu fi sabilillah krana perang bela agamane Allah wala yajtami'u lan ora kumpul gubarun apa bleduk atau debu fi sabilillah tetap ing dalem bela agamane Allah wa dukhanun lan kuku wa dukhanu jahannamah lan kuku si jahannam. Debunya orang yang berperang itu tidak akan berkumpul dengan dengan kukusnya api neraka jahannam. Wala yajtami'u lan ora kumpul gubarun apa bleduk fi sabilillah ing dalem bela agamane Allah wa dukhanu jahannamah lan kukusi neraka jahannam rawahu nyeritakan ing hadis sapa Tirmidzi wa qala lan dawu sapa Tirmidzi utawi iki hadis iku hadisun hasan iku hadis hasan sahihun tur hadis sahih. Katanya hadis ini orang
yang menangis karena khasyah kepada Allah, karena takut kepada Allah, itu tidak akan masuk neraka. Seperti apa? Seperti susu mustahil akan kembali. Susu yang sudah diperas itu, yang sudah ada di gelas, itu mustahil akan kembali lagi ke ke teteknya itu, ke kampor. Ke kampornya itu kan mustahil akan kembali lagi kan. Ya begitu juga orang yang khasyah kepada Allah itu juga tidak mungkin akan masuk neraka. Sama dengan susu yang sudah diperas itu akan kembali lagi ke teteknya itu, ke kampornya itu, kan tidak bisa kan? Ya begitu juga orang yang khasyah, nangis karena khasyah kepada Allah, itu juga tidak akan mungkin dimasukkan atau masuk neraka. Wala yastami'u, ini hadisnya yang menerangkan fadlul buka, bahwa menangis karena takut kepada Allah Ta'ala itu afdol, lebih baik ya. Keutamaan menangis menangis karena takut kepada siksaan atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang menerangkan, orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala, la yarijunna narah, tidak akan masuk neraka, tidak mungkin akan masuk neraka. Sama dengan susu yang telah diperas, tidak mungkin, mustahil akan bisa kembali lagi kepada kampornya itu, akan masuk lagi kan tidak mungkin kan. Ya begitu juga orang yang menangis karena khasyah kepada Allah, la yalijun narah, tidak akan masuk neraka. Wala yatami'u ghubaru fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Debunya orang yang berperang itu kan dulu kan berperang pakai kuda kan lari-lari itu berperang kan ada debunya kan. Lah debu karena berperang di jalan Allah Ta'ala itu tidak akan berkumpul dengan kukusnya neraka jahannam. Artinya tidak akan masuk neraka. Cukup ya. Ilahunal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihan lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihan lana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi